亲爱的兄弟姐妹们，今天我们真的很欢喜的与我们的同胞一起来庆祝，不是中秋农历新年。We are very happy today to be able to celebrate the Chinese New Year with all our other parishioners. Though they are not the Chinese culture, we learn appreciate one another. 今天的福音给予我们这个政府八端的反省作为我们的指南。Because the scriptures today give us the Beatitudes as our point of reflection, perhaps to guide us during this life for this year. It is so 他邀请我们每个人都要简朴的生活。We are asked also to be modest in our living, to be able to live out the values and teachings of Jesus, following His own example. For us, 为我们来说，我们自己所得到的，我们都是天主的祝福。We believe that all our whatever we have, whatever our achievements, are always blessing from the Lord. For us. 为了我们这个福祉可以说来是简单的是说给予我们很多的地方反省。The word we use for happiness, for blessedness, it's the same as for Chinese for luck. But for us as a Christian, we don't believe in luck. We believe in hard work, diligence, and also trust in the Lord. 为我们那是要信仰，要坚持的，好像要勤劳的面对任何事情，使我们能够胜过我们个人这个软弱缺点。这个福祉 the word luck actually means if you look at the etymology of the word luck, it means you have a clothing to wear, roof over your head, food to eat, and a kind of a job or work to do or land to own land. It is already a blessing. For us, it is a blessing that God has given us all that we really need. For us, we believe that 虽然我们常常恭贺每个人，可是我们不靠运气，因为我们要勤劳的依靠天主的恩典，使我们能够好好的经营自己的生活。We believe that God will always give us the grace to take control of ourselves, to improve ourselves, and also to live in His light. And sometimes we also wish others, may your wishes come true. Everything be as you want. For us, it is always a kind of dangerous thinking, because whatever we have, if we to make good decisions, we need to have wisdom. So let us pray for the wisdom that comes from God to help us, to lead us. We need to spend time to reflect on the Word of God, so that we too can become wise like leaders in the church, or like Jesus Himself, so that we can make better kind of decisions in our life to improve our life, not only for ourselves, but also to help others who may be in some kind of need. 为我们来说，我们自己不仅是为我们自己的着想，我们也需要帮助我们的邻人，我们周围的人，我们的家人，我们社会的人，工作的人员，使我们能够有心有意义的好好的帮助他们。为我们都是。所以我们说来说 all that we have, we know that we depend on the Lord, and we know that the Lord will always help us. The Word of God always assures us that whatever we do, God will always work all things out for the good of those who love Him. 因为福音提醒我们要有这个自信，天主的恩典，他当会帮助我们。提示我们该怎么样去生活，因为他已经承诺，无论怎么事，天主会照顾我们，使我们也能够
为我们的好处，为我们的活出我的信仰。圣保禄在 St. Paul in the second reading also reminds us that we always, whatever we do, we have to give glory to God. So let us pray that we will always have this focus in our life, that whatever we are, whatever we can be, it's always a glory of what God is doing for us. And in return, in gratitude, we do what we can to help to spread His name and make Him known. 为我们是说，圣保禄在主经2也提醒我们所做的、所为的，都是为了天主的乐意、天主的光荣，使他的人们都会认识他是真的天主。Now I ask Father Don to give his message. Selamat pagi. Kong si fa chai, ang pao kiam lai. Hari ini saya nampak kita semua dengan pakaian yang sungguh indah, merah melambangkan apa? Lui. Tidaklah, merah melambangkan satu sukacita, satu perayaan, satu juga di mana kita pada hari ini mau bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang sentiasa melimpah. Saudara-saudari, pembacaan pada hari ini juga membawa kita untuk mau mengenal bagaimana kasih Tuhan itu sentiasa hadir bagi mereka yang bersama Dia. Pembacaan membawa kita untuk bersyukur. Di saat kita ditindas, di saat kita tidak diterima oleh orang, di saat kita mengalami bermacam masalah, Tuhan mau memanggil kita hari ini untuk mau berserah kepada Dia. 2 hari yang lalu, seorang daripada umat datang berjumpa Father. I am a contractor, Father. I'm dealing with a million project. Tetapi bila sampai kepada tahap untuk mau sign kontrak, orang itu bilang, we batal kita punya perjanjian. Every time, bila mana dia ada project baru, dia akan gagal. Lalu saya tanya dia, ada kamu pergi gereja selalu, ada sembahyang selalu di gereja? Ada, Father, ada. Oke, kalau ada, coba tanda salib, in the name the Father, the Son, Holy Spirit. Dia tak pandai. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Wah, ini style baru ya. Mau tanda salib in the name the Father, the Son, the Holy Spirit. Saya bilang it's not there. Ya, tanda salib itu Bapa, Putera dan Roh Kudus. Tidak pergi sembahyang kamu. Ya, ada. If you go to church, you know how to make a sign of the cross. In the name the Father, the Son, the Holy Spirit. Lalu dia muntah dan muntah dan muntah. Kenapa? Bila kita tidak bersyukur kepada Tuhan, tidak berjalan bersama Tuhan, kita akan seringkali diganggu oleh kuasa lain. Kita sentiasa akan jatuh. Ya, saya itu pembacaan hari ini mau kita supaya sentiasa bersandarkan kekuatan kepada Tuhan. Dan perayaan ini juga mengingatkan kepada kita supaya sentiasa berterima kasih. Apa saja yang kita terima daripada kemuliaan Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tapi jangan lupa, kita harus membina jalan untuk mau mendekati Tuhan. Kita mau sentiasa bersama Tuhan agar kita mengalami secara pribadi bagaimana Tuhan bekerja dalam diri kita. Setelah selesai didoakan, dia merasa satu pengalaman yang sungguh luar biasa. I feel something macam saya ringan badan saya, Father. Itu berkat Tuhan. Kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan membebaskan kita daripada segala ikatan kegelapan. Jadi perayaan ini akan membawa makna. Kalau kita benar-benar membuka hati hanya kepada Tuhan yang akan memberikan kita penyelamatan. Dan hari ini sekali lagi dalam perayaan ini saya mengambil kesempatan untuk mau mengajak kita semua sentiasa
bersyukur dan berterima kasih karena Allah itu Allah yang baik, yang sentiasa mengasihi kita. Tuhan memberkati.